English from Australia, pelajaran nomor 45. Saudara pendengar, hari ini kita akan berlatih lagi tentang apa yang kita pelajari dalam pelajaran yang lalu, yaitu bentuk kata kerja yang disebut the present perfect tense. Tentunya saudara masih ingat ungkapan-ungkapan seperti misalnya, I've been a student for 2 years. Chris has known Lucia for a month. Ewan has lived in Australia since last year. Jangan lupa bentuk kata kerja ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama berasal dari kata kerja have. I have. I've. He has. He's. We have. We've. They have. They've. Dan bagian kedua berasal dari kata kerja yang kita pakai untuk menggambarkan keadaan yang kita maksudkan. Misalnya, Be. Been. Live. Lived. Know. Known. dan bentuk kata kerja yang baru ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara masa lampau dan sekarang. Misalnya, di masa lampau, Ewan met Chris 2 years ago. dan sekarang, Ewan knows Chris now. untuk menggabungkan kedua hal tadi, kita mengatakan, Ewan has known Chris for 2 years. Ewan's known Chris for 2 years. nah, berikut ini suatu keadaan yang sedikit berbeda. Don sedang di kantor, dan sebagai agen suatu perusahaan asuransi, dia harus berbicara dengan banyak orang. Siang ini, dia ingin berbicara dengan 8 orang, seorang demi seorang. He wants to talk to 8 people. Sampai saat ini, dia sudah berbicara dengan 5 orang. Dalam bahasa Inggris, He has talked to 5 people so far. He's talked to 5 people so far. ungkapan sampai saat ini dalam bahasa Inggris ialah So far. He's talked to 5 people so far. He's going to talk to 3 people before 5 o'clock. dia ingin berbicara dengan 8 orang sebelum jam 5 sore. Dan sampai saat ini, dia sudah menghubungi 5 orang. Jadi, masih ada 3 orang lagi. He has talked. He's talked. He's talked to 5 people so far. Coba ucapkan kalimat tadi bagian demi bagian sesudah Helen. Siap, saudara-saudara? He's talked to 5 people so far. Dan sekarang ulangi kalimat seluruhnya sesudah Helen. He's talked to 5 people so far. Oh ya, ungkapan so far dapat diletakkan pada akhir atau permulaan kalimat, dan artinya tetap sama. So far, he's talked to 5 people. He's talked to 5 people so far. Mari kita ambil contoh lain. Lucia, pacar Chris yang baru, ingin berkenalan dengan semua anggota keluarga Chris. Sampai saat ini, keinginan itu belum terlaksana sepenuhnya. Dia baru berkenalan dengan Helen dan Mrs. Scott. She's met Helen and Mrs. Scott so far. What about Jane? So far, she has not met Jane. Jadi, hingga saat ini, Lucia baru berkenalan dengan Helen. Dia belum berkenalan dengan Jane dan juga belum pernah bertemu dengan ayah Chris. So far, she's met Helen. Coba ulangi sesudah Chris. So far, she's met Helen. Berikut ini sebuah contoh lagi. Pelajaran ini nomor 45, bukan? This is program 45, isn't it? Sampai saat ini, kita sudah mengikuti 44 pelajaran. You've heard 44 programs so far.
You haven't heard all the programs. Masih ada banyak lagi pelajaran, bukan? Coba dengarkan. You've heard 44 programs so far. Bentuk kata kerjanya ialah Have heard. You have heard. You've heard. Hear, heard. heard berasal dari kata kerja hear. Coba ucapkan sesudah Chris. You've heard. We've heard. Coba ulangi bagian demi bagian sesudah Chris. We've heard 44 programs so far. Sekarang, ulangilah kalimat seluruhnya. We've heard 44 programs so far. Baiklah, saudara-saudara. Sekarang, coba ulangi setiap kalimat berikut ini. Siap, saudara-saudara? She's met Helen so far. I've talked to 5 people so far. We've heard 44 programs so far. Baiklah. Sekarang, mari kita kembali pada contoh tentang Don tadi. Don's talked to 5 people so far this afternoon. Coba dengarkan lagi ungkapan yang terakhir. This afternoon. Ungkapan tadi dapat dipakai dengan bermacam-macam tense karena dapat berarti 3 waktu yang berbeda-beda, yaitu siang atau sore ini, atau tadi siang atau sore, atau nanti siang atau sore. Waktu mana yang dimaksudkan dengan this afternoon ditunjukkan oleh bentuk kata kerjanya dan bukan oleh ungkapan itu sendiri. Dalam pelajaran hari ini, ungkapan this afternoon dipakai dengan arti siang atau sore ini, yaitu hari masih belum berlalu. Don wants to see 8 people before 5 o'clock. He saw 1 person at 1 o'clock, 1 person at 1:30, 2 at 2 o'clock, and 1 at 2:30. 1, 2, 3, 4, 5. He's seen 5 people so far this afternoon. Kata this dapat kita pakai dalam ungkapan-ungkapan lain yang serupa untuk menunjukkan waktu. Beberapa dari ungkapan seperti itu ialah This morning. This evening. This week. This month. This year. This summer. This season. Mari kita ambil ungkapan this week sebagai contoh. Orang tua Chris, yaitu Mr. and Mrs. Scott, baru-baru ini kembali ke Sydney sesudah tinggal di luar kota selama beberapa waktu. Sejak kembali, mereka sibuk membongkar barang-barangnya dan mengaturnya di dalam rumah. Berikut ini, Mrs. Scott berbicara dengan tetangganya yang baru, yaitu Ibu Lucia. Oh, hello, Mrs. Rossi. How are you? Fine, thanks, Mrs. Scott. I'm just cutting some flowers. Oh, they're lovely. I'm waiting for my son, Chris. He's going to bring some of our boxes from the station. Have you met Chris? No, but I met your daughter Helen last week. She's a lovely girl. Thank you. We've been very busy this week. Oh, really? Yes, we've moved some of our furniture. And I've cleaned some rooms. I've opened some of our boxes. And I've bought some new curtains. You have been busy. And have you finished your work? No. Oh, no, I haven't finished. I've started, that's all. What about your husband? Does he help you?
Oh, yes. But he's been busy too, with his work. Oh, yes? He wants to build a new room for the house. Has he started? Yes. So far, he's bought some things. Mrs. Scott, seorang pemborong bangunan, telah membeli bata, semen, kayu, dan sebagainya. He's drawn some plans, and he's discussed the plans with Chris and Helen and me. It'll be a big job. My husband will help you, and my son can help too. That's very kind, Mrs. Rossi. Thank you very much. Ah, here's Chris. And Ewan. Okay, Ewan, let's go. Mum, where do you want these boxes? Oh, they're heavy. Be careful, Chris. Oh. Chris, what are you doing? Be careful. Excuse me, Mrs. Rossi. You know what boys are like. I'll see you later. Goodbye, Mrs. Scott. Chris, be careful. Saudara pendengar, Mrs. Scott telah berkenalan dengan tetangganya yang baru, Mrs. Rossi. Dia telah berbicara tentang pekerjaannya minggu ini dan juga pekerjaan suaminya. I've opened some of the boxes this week. She's opened some of the boxes this week. Nah, sekarang kalau saudara mendengar Mrs. Scott mengatakan misalnya, I've opened some of the boxes this week. saudara hendaknya mengubahnya menjadi kalimat tentang Mrs. Scott. She's opened some of the boxes this week. Nah, berikut ini latihan yang pertama. Siap, saudara-saudara? I've moved some of the furniture this week. I've opened some of the boxes this week. I've cleaned 2 rooms this week. I've bought some new curtains this week. I've discussed some plans this week. And I've met my new neighbour this week. Baiklah. Telah banyak yang dikerjakan oleh Mrs. Scott minggu ini, bukan? And you've heard 2 parts of this program so far. Yes, so far you've heard 2 parts of this program. Saudara pendengar, agar lebih jelas, mari kita bandingkan pemakaian the present perfect tense dengan the simple past yang sudah kita pelajari. Coba dengarkan. I ate some apples yesterday. I've eaten 3 apples so far today. Kalimat pertama I ate some apples yesterday menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu yang sudah lampau sama sekali, yaitu kemarin. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Nah, pertama-tama bentuk kata kerjanya, yaitu I ate adalah bentuk yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kegiatan yang dimaksud sudah selesai dan lampau. Kedua, ungkapan waktu yesterday menegaskan bahwa waktunya sudah lampau sama sekali. Kalimat yang kedua tadi, I've eaten 3 apples so far today, menggambarkan waktu lampau dan sekarang. Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Nah, pertama dari bentuk kata kerjanya. have eaten, Kedua, dari ungkapan waktu. so far, Kalau ungkapan itu digunakan dalam contoh seperti misalnya, 3 apples so far. artinya jumlah yang disebutkan mungkin hanya merupakan sebagian dari jumlah seluruhnya, atau bahwa kegiatan yang dimaksudkan belum selesai. Mungkin orang yang bersangkutan akan makan beberapa apel lagi sebelum jangka waktu today habis. Sekarang coba dengarkan beberapa pasang contoh. Perhatikanlah ungkapan waktu dan tense yang dipakai untuk menunjukkan masa yang sudah lewat.
I opened some boxes yesterday. I've opened 3 boxes so far this week. Lucia met Helen last week. She's met 2 of Chris's family so far this week. Mother bought a pair of curtains yesterday. She's bought 2 pairs of curtains so far this week. She cleaned up 2 rooms before 11 o'clock. She's cleaned up 4 rooms so far this week. Dad discussed plans with Chris last night. He's discussed plans with 3 of his family so far this week. Nah, sekarang mari kita berlatih menentukan keadaan mana yang dimaksudkan. Saudara masih ingat question tags, bukan? Coba dengarkan dulu. She's cleaned 4 rooms so far this week. Hasn't she? She bought a pair of curtains yesterday. Didn't she? Bought. Didn't she? Dalam contoh tadi, saudara menambahkan question tag yang sesuai. Saudara hanya diminta mengucapkan question tag-nya saja dan bukan kalimat seluruhnya. Kemudian, ulangilah question tag yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? She bought some curtains yesterday. Didn't she? Lucia has met 3 of Chris's family. Hasn't she? Dad discussed some plans last night. Didn't he? They've cleaned up 3 rooms so far this week. Haven't they? I met 2 people at 10 o'clock this morning. Didn't I? We've heard 2 parts of the program so far today. Haven't we? I've met 2 people so far this morning. Haven't I? Saudara pendengar, coba dengarkan baik-baik latihan berikut. There was a program last week. Wasn't there? Baiklah. Ada beberapa kata kerja yang bentuknya berbeda sekali dalam the perfect tense dan the simple past tense. Coba dengarkan. I ate 3 apples yesterday. I've eaten 2 apples so far today. Ate. Eaten. Berikut ini beberapa contoh kata kerja lagi yang mempunyai bentuk yang amat berbeda untuk the simple past dan the present perfect. I knew. I've known. I saw. I've seen. I was. I've been. Sekarang, coba dengar sedikit keterangan dari Chris. You've heard 3 parts of the program so far. So far, you've heard 3 parts of the program. Saudara pendengar, hingga saat ini kita telah berlatih dengan bentuk kata kerja yang disebut the present perfect tense, yang dipakai dengan suatu jangka waktu yang belum habis. Misalnya, He's talked to 5 people this morning. He's discussed plans with 3 people this week. dan bagaimana kalau jangka waktunya lebih panjang? Misalnya, masa hidup kita. Kita masih hidup, bukan? Jadi, masa itu belum habis. Untuk bertanya tentang masa hidup kita hingga saat ini, dipakai satu kata khusus. Coba dengarkan. Have you ever visited Darwin? No, I haven't. Have you ever seen a ghost? Kata ghost artinya hantu. Coba dengarkan lagi. Have you ever seen a ghost? Sekarang, mari kita berlatih dengan mengulangi beberapa contoh. Dalam beberapa kalimat berikut, saudara akan mendengar kata kerja yang mempunyai bentuk khusus untuk the present perfect tense.
Misalnya kata sing artinya bernyanyi menjadi sang, eat menjadi eaten, dan catch yang artinya menangkap menjadi caught. Coba ucapkan sesudah Chris. Siap, saudara-saudara? Have you ever seen a ghost? Have you ever eaten a bad apple? Have you ever sung at a concert? Have you ever danced with a pretty girl? Have you ever caught a fish? Baiklah. Jawaban atas pertanyaan tadi dapat positif atau negatif. Tetapi kata ever tidak boleh dipakai dalam jawaban itu. Have you ever met an Indonesian? Yes, I have. Yes, I have met an Indonesian. Atau, No, I haven't. akan tetapi, dalam jawaban negatif yang panjang, dipakai suatu kata lain yang sudah pernah kita dengar. Coba dengarkan. He's never seen a becak. Artinya, selama hidupnya hingga saat ini, Chris belum pernah melihat becak. Coba ucapkan contoh berikut sesudah Chris. I've never seen a shark. Bagus. Sekarang beberapa latihan lagi. Saudara akan mendengar suatu pertanyaan. Misalnya, Have you ever seen a shark? dan saudara hendaknya menjawab, belum pernah. No, I've never seen a shark. Ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. Have you ever seen a shark? No, I've never seen a shark. Have you ever visited Darwin? No, I've never visited Darwin. Have you ever baked a cake? No, I've never baked a cake. Saudara pendengar, satu latihan lagi. Kali ini akan kita bandingkan lagi pemakaian the present perfect tense dengan the simple past tense. Coba dengarkan. Have you ever visited Perth? Yes, I have. When did you go there? I went there 3 years ago. Dalam pertanyaan pertama, kita ingin mengetahui apakah hal yang disebutkan pernah dilakukan dalam hidup kita. Have you ever visited Perth? Yes, I have. Dalam pertanyaan kedua, kita menanyakan kapan hal itu dilakukan. Jadi, kali ini yang penting bagi kita adalah saat dilakukannya kegiatan itu dan bukan kegiatan itu sendiri. When did you go there? I went there 3 years ago. Hal itu jelas terjadi pada waktu yang lampau. Kata ago selalu menunjukkan masa lalu. Nah, berikut ini latihannya. Saudara akan mendengar bagian pertama suatu percakapan, misalnya, Have you ever eaten a mango? Yes, I have. kemudian saudara hendaknya bertanya, When did you eat it? dan sesudah itu, ulangilah pertanyaan yang betul dan dengarkan juga jawaban atas pertanyaan itu. Siap, saudara-saudara? Have you ever eaten a durian? Yes, I have. When did you eat it? I ate it about a month ago in a restaurant. Have you ever heard an Indonesian song? Yes, I have. When did you hear it? I heard it 3 weeks ago at a party. Have you ever traveled by plane? Yes, I have. When did you travel by plane? I travelled by plane 3 years ago when I went to Perth. It was the first time. I liked it. You've travelled by plane too, haven't you, Iwan? Yes, I traveled by plane when I came to Australia 2 years ago. And now you've heard 4 parts of the program, listeners, haven't you? So far, you've heard 4 parts of the program.
Nah, saat ini Chris dan Iwan sedang menyusun kotak-kotak kosong untuk Mrs. Scott di garasi. Good, Iwan. Oh, we've nearly finished. Now, give me that one. Right. That's it. Here you are, boys. Something to drink. Oh, great. Thanks, Mrs. Scott. And sandwiches, too. Good. This is hard work. See you later. Bye. Bye. Oh, nice sandwiches. Yeah, delicious. You've eaten Indonesian food, haven't you, Chris? Yes, of course. I've eaten it many times. Have you ever eaten satay? Yes, I've eaten satay. What about squid? Have you ever eaten squid? No, I haven't. I've never eaten squid. What about French food? Have you ever tried it? Yes, I have, as a matter of fact. I've eaten frog's legs. Where did you eat them? In a French restaurant, of course. Have you ever tried French food? No, I haven't. Well, I have, but so far you haven't eaten French food. Chris sudah pernah makan kaki kodok yang amat populer di banyak restoran Prancis di kota-kota besar Australia. Iwan belum pernah mencoba makanan Prancis. I'm going to eat some Indonesian food in December. When are you going to eat some French food? I don't know. Well, let's go to a French restaurant at the weekend. No. Why not? You're saving money, remember, for your trip to Indonesia. Have you saved much so far? Oh, yes, a fair bit. And I'm going to get a job with my father for a couple of weeks. Good. Well, we finished the sandwiches. Here, you can finish the lemonade. Thanks. Now, back to these boxes. Have you ever worked for your father? Yes, I have. When did you work for him? About 2 years ago. It was very hard, too. But this time I'm going to drive a small truck. It'll be easier, I think. Have you ever driven a truck before? No, I haven't. I've driven a car, of course, but I've never driven a truck. Well, I hope you're right. I hope it'll be easy. It'll be easier than moving these boxes. Mudah-mudahan mengemudikan truk tidak terlalu sukar bagi Chris. Dan saya harap dia akan dapat menabung sedikit untuk membiayai perjalanannya. Saudara pendengar, sudah tiba saatnya bagi kami untuk minta diri. You've heard 5 parts of the program. Tetapi jangan lupa membaca bagian yang berjudul After the Broadcast dari pelajaran tadi. Dan pelajarilah bagian yang berjudul Before the Broadcast dari pelajaran nomor 46. Dan sekarang, goodbye listeners.